Mao din mong panihapon isdang sinugba nga bangos plus giparisan og sausawan nga perting lamia og lechon manok. Diring dapitan naluto na atong isdang sinugba plus giparisan og halang kaayo nga sausawan kay kung walay sausawan dili gid makumpleto ang imong sinugba nga isdang bangos. Mao ra gyud ni kalipay sa mga pobre og kita mga pobre nga naatay makaon bisan unsa magamay man madaghan malami man or madili basta naa lang sa lamisa atong makaon lami na kaayo na. Maong gyud pag-ayo para kung binuangan ka pwede ra na nimo labayan og granada. Mao din akong solid og top 1 nga supporter nga si Zia Pertingki ata pero gwapa auto ara. Uy naman tagtutok sa lamisa aw unsa pa may huwaton hala mga una ta. Kami lang day diri nag-una og kaon kay ang uban busog pa man tas kami gipanggutom naman. Lisod pod kumudungan mi nila kaon nga unya pa man sila mo kaon nya kani atong baba nagpilap na sa atong sudan diri. Mura gyud ni kalipay sa atong baba nga murag baba sa buaya. Basta ganingon ani mo mga sudan sus mo balitok yun ning kaldero ning kalakiha ba. Pero swerte sa datong kaldero kay dili man ta karatisyan nga mo balitok-balitok. Unsa ba oy bahala kamoy sabot. Bahala pobre basta hilas uy tuara murag naka-jackpot og luto nga 1 million ba. Mo nay ginaingon kung maningkamot ta makakaon jud ta og unsay gusto sa atoa kay kung maningkamot ta og magkugita sa atoa wala gyud mawala sa atoa. Ug naa palay tiil ang atong kaldero hagbay ra ning nidagan ba kay kani atong baba murag gigukod og kabaw. Ayaw baw babaw. Diri sa lang di ko taman kay mukaon pa kog tiwas aw ayaw was tawas bitaw bye.